अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, प्रोग्राम है पावर प्ले और मैं हूं आपके साथ इशफाक इसहाक सित्ती। और आज अब से कुछ देर पहले एक बड़ी अहम खबर आई है, वो ये है कि मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल के ताल्लुकात जो हैं वो नॉर्मलाइज हो गए हैं और फुल स्केल पर नॉर्मलाइज हो गए हैं। और इस जो डील है इसको ब्रोक किया है सदर जो है वो डोनाल्ड ट्रंप ने, जो कि अमेरिका के सदर हैं, और उनकी जानिब से कहा गया है कि ये बड़ा कामयाबी हुई है। और मिस्र और उर्दन के बाद मुत्तहिदा अरब अमारात तीसरा मुल्क है जिसकी जानिब से किया गया। और वो कहते हैं कि दूसरे मुल्क भी इस लीड को फॉलो करें। इस हवाले से हम बात करेंगे। साथ ही साथ जीआईडीसी के हवाले से एक बड़ा अहम फैसला आज सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। ये वो फैसला है जो कि खासे अरसे से महफूज किया गया था। और ARY न्यूज़ और खासतौर पर ये जो प्रोग्राम पावर प्ले है इसमें अरशद शरीफ साहब ने गुज़िश्ता साल सितंबर में ये इशू हाईलाइट किया था और सितंबर से अक्टूबर तक इस हवाले से काफ़ी प्रोग्राम्स भी किए थे। इस पर भी हम बात करेंगे। साथ ही साथ एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, 13 अगस्त का दिन और बिल आखिर 6 या 7 डेडलाइंस गुजरने के बाद पेशावर BRT सड़कों पर आ गई है। यानी कि वजीर आजम पाकिस्तान कहते हैं कि जिस मंसूबे पर मुझे तहफ्फुजात थे, अब लगता है कि वो तहफ्फुजात गलत थे और परवेज खटक साहब ठीक थे और हम गलत निकले। तो मंसूबा किस हद तक काबिल अमल है और आगे जो इसका ऑब्वियसली जो बिजनेस मॉडल है उसको किस तरह से फॉलो किया जाएगा, रेवेन्यू किस तरह से जनरेट होगा और अभी तक कितना मुकम्मल है या नामुकम्मल है, इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। और आखिर में कोशिश करेंगे कि कराची की सूरत हाल पर हम बात करें और देखें कि वहां पर विफाक क्या फैसले करने जा रहा है। तो इनिशियली स्टार्ट करेंगे। साबिक अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान अनवर खान साहब, जो कि माहिर कानून भी हैं, हमारे साथ मौजूद होंगे। लेकिन इससे पहले कि गुफ्तगू का आगाज करें, आपको पहले जरा हवाला देते चलें, आपकी मेमोरी को रिफ्रेश करते चलें कि अरशद शरीफ साहब ने जो प्रोग्राम्स किए थे उनमें उन्होंने क्या तस्करा किया था, किस तरह से इस अहम तरीन मामले को हाईलाइट किया था। जो पैसा कौम से लिया गया, लोगों से लिया गया, गैस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस के नाम से, उसके तकरीबन 300 अरब रुपए माफ़ कर दिए गए। और किन लोगों को माफ़ किए गए? किसी गरीब आदमी को माफ़ नहीं किए गए। मुल्क की अशराफिया, अमीर तरीन लोगों को माफ़ किए गए। आखिर ऐसे कौन से लोग हैं वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट में जो इनके लॉबिस्ट हैं, जो इस तरह के काम करवा रहे हैं? आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई तो उसमें इंफॉर्मेशन एडवाइज़र ने कहा मीडिया के कुछ सेक्शंस शायद हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिश कर रहे हैं। जी हाँ, हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिश उस दिन शुरू हुई थी जब पहली दफ़ा में ECC में ये समरी मूव की गई। कुछ ऐसे लोग थे जो वज़ीर आज़म को मिसगाइड कर रहे थे, गालिबन डिसीव करने की कोशिश कर रहे थे और एक सदारती ऑर्डिनेंस के ज़रिए कॉरपोरेट माफिया को फ़ायदा देना चाहते थे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने उस ऑर्डिनेंस को वापस लेने का हुक्म सादिर कर दिया है। एक पैराशूटर्स का ऐसा ग्रुप है काबीना में जो कि मुशर्रफ दौर से उसमें से चंद लोग चलते आ रहे हैं। और आजकल जितने भी इश्यूज़ पे तहरीक इंसाफ क्वेश्चन होती है वो ओरिजिनल PTI के मेंबर्स की वजह से नहीं होती, ओरिजिनल मिनिस्टर्स की वजह से क्वेश्चन नहीं होती, वो उस पैवनकारी की वजह से होती है जिसमें ये एक अनइलेक्टेड एडवाइजर्स और कुछ मुशर्रफ दौर की ग्राफ्टिंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में की गई है। इसी सेनेट की मैं कमेटी रिपोर्ट का आपको बताता हूँ। एंग्रो के CEO ने रिस्पॉन्ड किया कि जनाब जो GIDC लगा है इसका दोनों पे वही इफेक्ट है। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फौजी फाउंडेशन पैराग्राफ 27 pointed out that the policy should be revised and GIDC should be capped as new plants are taking shelter of the policy and actually getting billions from the people and not passing it on to the government. सेनेट कमेटी ऑन रिकॉर्ड आके उनके रिप्रेजेंटेटिव उन्हीं इंडस्ट्रीज के बता रहे हैं कि हाँ हमने लोगों से लिए और यहाँ हमारे वफाकी वज़रा एडवाइजर्स हमें डरा रहे हैं। क्या इन पे क्रिमिनल केसेस बनते हैं कि अगर इन्होंने बिलियंस रिकवर किए हैं तो अपने अकाउंट में इन्होंने हुकूमत पाकिस्तान का पैसा रखा हुआ है। ये आउटस्टैंडिंग अमाउंट ड्यू कितना है नाज़रीन? मार्च 31, 2019 की सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन की मैं आपको क्वार्टर अकाउंट्स की रिपोर्ट दिखा रहा हूं। इसमें जो लिखा हुआ है कि फर्दर मोर प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ GIDC अमाउंटिंग टू रुपीज, मेरे हिसाब से ये 1.3 ट्रिलियन बनता है, इज रिकवरेबल फ्रॉम कंज्यूमर्स एंड पेएबल टू द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। हमारी प्रीमियम की नाज़रीन ये मार्च 31, 2019 की एनुअल रिपोर्ट है। ट्रेड डेट्स इंक्लूड गैस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस withheld by fertilizer companies amounting to rupees 93 billion. के इलेक्ट्रिक
انہوں نے بھی پیبل جو ٹوٹل 13.7 بلین تھے اس میں سے 4.67 بلین ریفنڈیبل ہیں آن اکاؤنٹ آف GIDC پاکستان پیٹرولیم. تو یہاں پہ بھی آپ کو گیس انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ سیس کے حوالے سے بلینز کے اماؤنٹ نظر آتے ہیں. اسی طرح آئل اینڈ گیس ڈیولپمنٹ کمپنی لمیٹڈ این اماؤنٹ آف روپیز 4.11 بلین receivable from 3 independent power producers and a fertilizer company on account of gas infrastructure development cess. سوئی نرزن گیس کمپنی کی 136 بلین روپے recoverable from consumers and payable to the government of Pakistan. آپ کیا سمجھتے ہیں GIDC کا جو حکومتی موقف ہے جو آپ سپریم کورٹ آف پاکستان میں غالباً 22 اکتوبر کو لے کے جا رہے ہیں, کتنا اسٹرانگ موقف ہے حکومت پاکستان کا؟ We have a good case اور انشاءاللہ we will make sure کہ یہ کیس ہمارے فیور میں ہوں, اسپیشلی وہاں جہاں پیسے آلریڈی آ چکے ہیں اور وہ پیسے مختلف کمپنیز ہولڈ کر رہی ہیں. قانون جنرلی یہ ہے کہ اگر کوئی پیسہ ہولڈ کرتا ہے گورنمنٹ کے بیسس کے اوپر تو اس کو ہر صورت میں گورنمنٹ کو کنسالیڈیٹڈ فنڈ میں وہ دینا پڑتا ہے جو کہ نہیں دیے ہیں. 400 بلین روپے تقریباً ہوں گے اتنے. جی ہاں, 400 بلین روپے جو کمپنیز نے کنزیومر سے لیے اور جو حکومت پاکستان کا پیسہ ہے. جی ہاں. جی انور منصور خان صاحب, آپ کا جو موقف تھا اس وقت جو آپ لے کر جا رہے تھے سپریم کورٹ میں اور کابینہ کے سامنے بھی آپ اس آرڈیننس جو آیا تھا ill advised آرڈیننس جب اس کو جاری کیا گیا تھا, سنا ہے آپ کی اس میں مرضی شامل نہیں تھی؟ بالکل صحیح ہے, میں نے تو اپوز کیا تھا اس آرڈیننس کو, بڑا سیریسلی اپوز کیا تھا اس آرڈیننس کو, اور میں ہمیشہ یہ کہتا آیا تھا کہ جو پیسہ ریکور ہو گیا ہے وہ پیسہ گورنمنٹ کو دینا ضروری ہے, اس لیے کہ وہ ریٹرن تو ہو نہیں سکتا. پیسہ کن کن کنزیومرز کو گیا نے پے کیا ہے وہ تو ریٹرن نہیں ہو سکتا ہے, تو اس لیے جو ریکوری ہو چکی تھی وہ گورنمنٹ کو دینی ضروری تھی. میرا بڑا کلیئر موقف تھا اس بات پہ, اور وہ بات یہ بھی تھی کہ یہ جو پیسہ ہے یہ انہوں نے اپنے اکاؤنٹس کے اندر اپنے کیپٹل میں ڈال دیا ہے, جس سے کہ یہ انلیگل انریچمنٹ ہو رہی ہے ان کی, اس لیے ان کو دینا چاہیے. اور یہی موقف میرا آج اس ججمنٹ کے تحت جو آیا ہے وہ بالکل صحیح وہی ثابت ہوا ہے جو میں نے کہا تھا. تو انور منصور خان صاحب, اس وقت کچھ لوگ, ظاہر ہے آپ کی تو گفتگو موجود ہے, کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ جی کیس کمزور ہے, ہم کیس ہار جائیں گے, لیکن آپ اس وقت بھی ثابت قدم تھے کہ یہ کیس مضبوط ہے, اور وزیر اعظم صاحب کو بھی یہی کنوے کیا گیا تھا کہ جی یہ کیس ہار جائیں گے ہم لوگ. دیکھیں, میں نے تو یہ کہا تھا وزیر اعظم صاحب سے, اور اٹ از آن ریکارڈ, کہ ہم کیس جیتیں گے, اور ہم کیس جو ہے آپ کو تقریباً اس وقت جو اماؤنٹ تھا وہ تقریباً 600 بلین تھا, اب جو ججمنٹ میں آیا ہے وہ 700 بلین ہو گیا, اس لیے اکاؤنٹ بڑھتے چلے گئے تھے. 700 بلین ڈالر جو ہے اس میں کہا ہے, اور میں نے اس وقت بہت کیٹیگوریکلی پرائم منسٹر صاحب سے کہا تھا کہ ہم یہ جیت کے آئیں گے انشاءاللہ یہ کیس کو, اور میرے دور میں ہی یہ آرگو ہو چکا تھا, اور آرگومنٹ ہونے کے بعد ریزرو کیا تھا, اور اب انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے. تو انور منصور خان صاحب, اس دور میں جب آپ کی جانب سے مخالفت کی گئی تو وہ جو اسٹرانگ لابی تھی, وہ جو لوگ تھے جو کہ اشرافیہ کو فائدہ پہنچانا چاہ رہے تھے, تو وہی لابی آپ کے خلاف پھر ہو گئی, اور پھر آپ کے خلاف انہوں نے لابنگ کی, اور اس کی وجہ سے آپ کو استعفیٰ دینا پڑا, ایسا ہی ہے؟ نہیں, استعفیٰ تو ہم نے کسی اور وجہ سے دیا تھا, یہ اس کی وجہ سے نہیں تھا, مگر ہاں یو آر رائٹ کہ بہت بڑے جو لوگ تھے وہ میرے خلاف بات ضرور کرتے تھے کہ انہوں نے یہ ہار جائیں گے کیس اور بڑا میجر نقصان ہو جائے گا اس گورنمنٹ کو. میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ آپ نے جو 50% لے رہے ہیں اس آرڈیننس کے تحت, یہ 50% جو ہے وہ آپ جو معاف کر رہے ہیں وہ آپ انرچ کر رہے ہیں ان انڈیویجولز کو جنہوں نے پیسہ ریکور کر لیا ہے. تو میرا خیال میں آج میں سرخرو ہو جاتا ہوں اس معاملے میں, اور یہ بڑے کیٹیگوریکل میرا assertion جو تھا آج کلیریفائی ہو جائے گا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ وزیر اعظم صاحب کو اس وقت مس گائیڈ کیا گیا تھا, اور یہ ill advised اور ill intended آرڈیننس تھا جو بعد میں واپس لینا پڑا؟ ایگزیکٹلی, اور جب ہی واپس لینا پڑا, جب میں نے جا کے ان کو کہا بھی کہ دیکھیے یہ آپ جو کر رہے ہیں اس سے بڑا ایڈورس افیکٹ آئے گا,
اس سے بہت سیریس کانسیکوینسز اس کے ہوں گے، اور میں نے ان کو کچھ مثالیں بھی دیں. تو اس وقت پھر کیبنٹ میں میرا ایشو ٹیک اپ کیا گیا تھا، اور پھر جب یہ سیریس ایشوز میڈیا پہ ریز ہوئے اس کے بعد پھر انہوں نے واپس بھی لیا. تو انور منصور خان صاحب، اب ظاہر ہے کہ یہ تو سپریم کورٹ کی جانب سے فیصلہ آ گیا کہ یہ پیسے واپس آنے چاہیے، اور آبویسلی یہ حکومت کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوا ہے. کریڈٹ ریٹنگ بھی ہماری مستحکم ہوگی، فسکل ڈیفیسٹ پہ بھی فرق پڑے گا، گورنمنٹ کی بورنگ پر بھی اس کا اثر پڑے گا. لیکن جن لوگوں نے اس وقت یہ مشورے دیے تھے ان کے خلاف کارروائی ہوگی؟ دیکھیے میں عذر ہوں نہیں، تو اٹ از ویری ڈیفیکلٹ فار می کہ میں یہ کہوں کارروائی. ایز اے سینئر لائر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کارروائی ہونی چاہیے؟ بالکل ہونی چاہیے. کم سے کم اس سے سوال تو ہونا چاہیے کہ واٹ واز دا بیک گراؤنڈ جس کے بیسس کے اوپر انہوں نے اتنی لابی کی کہ انڈسٹریز کو وہ 50% معاف کر دیے جائیں. بالکل سوال تو کم سے کم ہونا چاہیے. اور اگر کہیں میلس ہے یا کوئی ال انٹینشن ہے، اس میں کوئی ایسی چیز ہے جس سے کہ کرمنالٹی ہوتی ہے. ایز اے لائر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میلس ہے اور انٹینٹ جو ہے وہ اس کی ٹھیک نہیں تھی، میلیفائڈ انٹینٹ تھی اس کی، جو آرڈیننس اس وقت جاری کروایا گیا تھا؟ دیکھیے یہ میں ذرا یہاں پر آپ سے کہوں گا کہ بیکاز میلس اور میلیٹیک سعید والا کیس تھا، بڑا مشہور کیس ہوا تھا جس میں انہوں نے سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ میلیفائڈ اور میلیشس ایکٹ آر دی موسٹ ڈیفیکلٹ تھنگس ٹو پروو. اس کے لیے بہت زیادہ فیکچول ڈیٹا چاہیے ہوتا ہے، تو یہ بڑا مشکل ہوتا ہے. مگر پتہ چل جاتا ہے بہت سارے کیسز کے اندر میلیفیڈے کہا ہے لوگوں کو اور ملیشیس ایکشنز کہا ہے. تو اس لیے وہ جب تک کہ ان کے سامنے چیزیں نہیں آئیں گی وہ کہنا بڑا مشکل ہے. بہت شکریہ آپ کا سابق اٹارنی جنرل پاکستان انور منصور خان صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود رہے. ویل ٹیک اے بریک ہے، بریک کے بعد حاضر ہوں گے. ویلکم بیک ٹو آور شو. اور جس طرح سے ہم بات کر رہے تھے کہ آج بڑی اہم خبر آئی ہے کہ متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے درمیان تعلقات نارملائز ہو گئے ہیں، یعنی کہ ڈپلومیٹک ریلیشنز اور اس کے بعد ٹورزم اور ساری چیزیں جو ہیں وہ بحال ہو گئی ہیں. اور یہ مصر اور اردن کے بعد یہ تیسرا ملک ہے عرب جس نے یہ روٹ فالو کیا ہے، اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے یہ جو پیس ڈیل ہے اس کو بروک کیا گیا ہے اور بڑی کامیابی اس کو تصور کیا جا رہا ہے. اور وہ ساتھ ہی یہ بھی کہتے ہیں کہ جی دوسرے ملکوں کو بھی اسی راہ کو فالو کرنا چاہیے. امید ہے اس بات کی. اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جنرل ریٹائرڈ اعجاز آوان صاحب، دفاعی تجزیہ کار ہیں. سر فرمائیے گا کیا امپیکٹ ہوگا اس ڈیل کا خطے پر؟ جی، خطے سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ڈیل ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے اسرائیل کے لیے اور پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے، اور خطے کے لیے یقیناً ایک بہت بڑا اس کا امپیکٹ آنے والا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ جو پیشین گوئی کر رہے ہیں یا جس طرف اشارہ کر رہی ہے امریکن اسٹیبلشمنٹ کہ اور مسلم ممالک بھی اس کو فالو کریں گے اس پالیسی کو، اگر ایسا ہوتا ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے انتخابات سے پہلے جو پرو اسرائیل لوبی ہے، میجورٹی ہے امریکنز کی، ان کے دل جیت لیے ہیں اور خود اسرائیل کو اور اپنی مڈل ایسٹ پالیسی کو ایک بہت بڑا بوسٹ دینے میں وہ کامیاب ہو گئے ہیں. انہوں نے پہلے ان کا دارالخلافہ بھی تبدیل کروا دیا تھا. اور اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر وہ اسرائیل یہ اس ریکگنیشن کے بعد یو اے ای کے بعد اگر چند اور مسلم ممالک بھی اسے تسلیم کرنے جاتے ہیں تو پھر ڈونلڈ ٹرمپ اینڈ اسرائیل مسلم امہ میں ڈویژن کی ایک بہت بڑی کامیابی ان کو مل گئی ہے کہ وہ ڈیوائیڈ کر دیں گے 57 مسلم اسٹیٹس کو ان دو بلاکس میں، ایک وہ جو اس پالیسی کے حامی ہوں گے اور ایک وہ جو اس کی مخالفت کریں گے. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ جو پیلسٹینینز ہیں سب سے پہلے ان کا ریئیکشن کیا آتا ہے. سر ریئیکشن آ چکا ہے، they are not accepting it، ان کی جانب سے مذمت کی گئی ہے. they will not. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس معاہدے میں جو کہا گیا ہے کہ وہ ویسٹ بینک پہ مزید نو آبادیاں نہیں بنائے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ وہ آج تک علاقے پہ قابض ہو چکا ہے اس کی فارمل ریکگنیشن ہو جائے، اور جو یو این ریزولوشن موجود ہیں جن کے تحت انہیں ان آبادیوں سے منع کیا گیا تھا وہ سارے ریڈنڈنٹ ہو جائیں گے. اگر اس کو پیلسٹائن تسلیم نہیں کرتا تو پھر دیکھنا یہ ہوگا کہ وہ کون سے ممالک ہیں جو اس معاہدے میں فالو کریں گے اور اسرائیل کو فارمل ریکگنیشن دیں گے. اگر ایسا ہوا تو مسلم امہ کے اندر ایک بہت بڑی ڈویژن یعنی واضح دو بلاک بنتے مجھے نظر آ رہے ہیں.
کیونکہ اس کو نہ ایران تسلیم کرے گا، نہ سیریا، عراق، یمن اور پاکستان تو یقیناً، ہم نے تو اسرائیل کو آج تک ریکگنائز ہی نہیں کیا. تو پھر دیکھنا یہ ہے کہ اور کون سے ایسے ممالک ہیں جو اس معاہدے کو تسلیم نہیں کریں گے. تو مجھے ڈر یہ ہے کہ ہماری مسلم امہ میں بہت بڑی ڈویژن ہونے جا رہی ہے، جو کہ خوشائند بات نہیں ہے. تو پاکستان کا آپ کو سٹینس کیا نظر آتا ہے اس سچویشن میں؟ obviously امریکہ ول پریشر اس، یا کہے گا کہ جی آپ لوگ بھی کر لیں، باقیوں نے کر لیا ہے، ہمارا سٹینس کیا ہوگا؟ جی امریکہ پریشر کرے یا کوئی اور اسلامک ملک پریشر کرے، پاکستان اس پریشر کو نہیں لے سکتا. عمران خان حکومت یقیناً نہیں لے سکتی. اس کی دو وجوہ ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ عمران خان حکومت پر ہماری مذہبی جماعتیں جو سیاست میں ہیں وہ پہلے ہی الزامات لگاتی رہتی ہیں گولڈ سمتھ فیملی کی وجہ سے کہ یہ جیوش لوبی ان کی سپورٹ کرتی ہے، اور یہ تو اتنا بڑا جوا عمران خان نہیں کھیلیں گے. اور آج تک ہم نے چونکہ ریکگنائز نہیں کیا اسرائیل کو، تو کوئی بھی سیاسی جماعت اتنی بڑی قربانی دینے کو تیار نہیں ہوگی کہ وہ فارمل ریکگنیشن کی طرف بڑھے اسرائیل کی طرف. اور اگر ہم نہیں بڑھیں گے تو پھر وہ ریجنل کنٹریز جو اس طرح بڑھ رہی ہیں ان کے ساتھ تعلقات ہمیں بڑے بیلنس کر کے چلنا پڑے گا. سورن سٹیٹس کے فیصلے کا احترام کرنا پڑے گا اور اپنی سورینٹی کو اسٹیبلش کرنا پڑے گا اور انٹیکٹ رکھنا پڑے گا. اچھا اب ذرا ہم بات کر لیتے ہیں امہ کے ڈیوائیڈ کی. آپ نے بات کی اور ظاہر ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے جو اس وقت تعلقات ہیں، اور بالخصوص اب جو آرمی چیف دورہ کرنے جا رہے ہیں سعودی عرب کا، اس پہ آپ کا نقطہ نظر لیں گے. لیکن آج ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے جو نیوز کانفرنس کی گئی تھی اس میں انہوں نے کیا کہا وہ پہلے سن لیتے ہیں. پاکستان اور پاکستان کی عوام کو ہمارے برادرانہ ملک سعودی عربیہ کے ساتھ تعلقات پر فخر ہے، اور یہ تعلقات ہسٹورک ہیں، بہت اہم ہیں، بہترین ہیں اور بہترین رہیں گے انشاءاللہ. اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہونا چاہیے. پاکستان کے عوام کے دل سعودی عوام کے ساتھ دھڑکتے ہیں، تو ان تعلقات کے اوپر کوئی سوال اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. جہاں تک چیف آف آرمی اسٹاف کے دورے کا تعلق ہے، یہ ایک آلریڈی پلانڈ دورہ تھا جو بیسیکلی ایک ملٹری ٹو ملٹری ہمارے جو تعلقات چلتے رہتے ہیں اس کے ساتھ منسلک ہے، اور دیر از نو نیڈ ٹو ریڈ ٹو مچ انٹو اٹ. الحمدللہ ایوری تھنگ. جی تو اعجاز اعوان صاحب یہ فرمائیے گا کہ ایک تو شاہ محمود قریشی صاحب کا اسٹیٹمنٹ آپ کو یاد ہوگا، جس کے بعد یہ خبریں بھی آئی تھیں کہ سعودی عرب کی جانب سے ہم سے جو پیسے ہیں ان کا تقاضا بھی کیا گیا ہے پری میچورلی، اور جو تعلقات میں ایک تھوڑی سی دوریاں آئی ہیں. تو آرمی چیف کا یہ جو دورہ ہے ان تعلقات کی بحالی میں کتنا معاون ثابت ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جو بات ڈی جی آئی ایس پی آر نے کی ہے وہ بڑی درست بات ہے. ہمارے بڑے ملٹی فیسٹڈ ریلیشن شپ ہے، بڑے پرانے رابطے ہیں سعودی عربیہ کے ساتھ، اور بڑے گہرے تعلقات ہیں جن میں ملٹری ریلیشن شپ بھی ایک بہت اہم جزو ہے. ہمارے سیکیورٹی کے معاہدے ہیں 90s کے دنوں کے، اور جب ایک وقت میں اسرائیل کے سعودی عربیہ کے اوپر حملے کا خطرہ تھا تو ہم نے ایک ڈویژن آرمی بھی وہاں پلیس کی تھی. اس وقت بھی ہمارے آفیسرز وہاں ان کی ملٹری اکیڈمی میں ٹریننگ دینے کے لیے وہاں پر موجود ہیں. ملٹری ڈپلومیسی میں سمجھتا ہوں، اور یہ ایک ریئلٹی ہے کہ ملٹری ڈپلومیسی اسٹیٹ ڈپلومیسی کا ایک حصہ ہوتی ہے. اور ٹرکی ہو، چائنا ہو، سعودی عربیہ ہو یا کچھ اور ممالک ہوں، ان میں ملٹری ڈپلومیسی کا ایک بڑا اہم رول ہے ریلیشن شپ کو برقرار کرنے میں اور مضبوط بنانے میں. مجھے لگتا ہے کہ اس جو یہ چینل ہے اس کے ذریعے اگر کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی بھی ہے تو وہ دور ہوگی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے آرمی چیف نے ایران کا بھی دورہ کیا تھا، قطر کا بھی دورہ کیا تھا، سعودی عربیہ بھی وہ گئے تھے، چائنا بھی گئے تھے. تو جن ممالک کے ساتھ ہمارے ملٹری ریلیشن شپ ہے ان میں یہ ڈپلومیسی بڑا اہم رول ادا کرتی ہے. 16 اگست کے بعد مجھے لگتا ہے یہ تعلقات نارملائز ہوتے آپ دیکھ رہے ہیں تو وہ بہتر ہو جائے گی، اور پھر وہ پیسوں کا تقاضا بھی نہیں کریں گے. نہیں، پیسوں کا تقاضا کرنا یا نہ کرنا یہ ایک الگ بات ہے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ جس ریلیف کی ہمیں توقع ہے اس چینل کے ذریعے اور ملٹری ڈپلومیسی کے ذریعے جو ابہام پیدا ہوا ہے وہ دور ہو جائے گا، کیونکہ ہمارے دیرینہ تعلقات ہیں اور یہ نہ ایک سٹیٹمنٹ کے محتاج ہیں، نہ کسی ایک شخص کے رویے کے محتاج ہیں، نہ کسی ایک ایونٹ کی وجہ سے یہ تعلقات خدا نخواستہ ختم یا ان میں کوئی بہت بڑی خرابی پیدا ہو سکتی ہے. تو ڈپلومیسی میں ایسے اونچ نیچ آتے رہتے ہیں جو مینڈیبل فینسز، یہ فینس مینڈ ہو سکتی ہے اور ہو جائے گی. بہت شکریہ آپ کا اعجاز اعوان صاحب ساتھ موجود رہے. اور اب ہم
तस्करा करेंगे अपने प्रोग्राम में पेशावर BRT का। और पेशावर BRT की बसें अब बिलाखिर सड़कों पर आ गई हैं और वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कि हम गलत थे, परवेज़ खटक साहब सही थे और ये जो पेशावर BRT है ये पाकिस्तान की सबसे अच्छी BRT है। कामरान खान बंगश साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सूबाई वज़ीर हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी सती साहब। कामरान साहब, बहुत मुबारक हो आपको भी कि 6 या 7 डेडलाइंस के बाद बिलाखिर अब अवाम जो है वो इन बसों में सफ़र कर पाएंगे। तो मंसूबा मुकम्मल हो चुका है, कोई काम बाकी नहीं रह गया? जी सबसे पहले तो पूरे खैबर पख्तूनख्वा की आवाम को, पूरे पेशावर की आवाम को और पूरे पाकिस्तान के लोगों को मुबारकबाद हो। और ये BRT शुरू होने से एक तो सबसे बड़ा हमें फ़ायदा ये हुआ कि अब अपोजिशन के पास कहने को कुछ रहा नहीं। तो अब ये ज़रा मैं आपको बता दूं कि जो हमारा कॉरिडोर है वो 100% फंक्शनल हो गया। चमकनी से कारखानों तक जो हमारा फेज़ 1 था वो कंप्लीट हो गया 100%। और अभी की थोड़ी देर पहले की रिपोर्ट्स है कि बसेस जो है वो ओवरलोड हो चुकी थी, लोग काफ़ी ज़्यादा बड़ी तादाद में पेशावरी निकल आ चुके हैं। खुशी से वो इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, वज़ीर आला महमूद खान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। तो बहुत खुशी पाई जाती है पेशावर के शहरियों में। और आज इमरान खान साहब का जिस तरह पुरतपाक इस्तकबाल हुआ पेशावर के शहरियों ने, तो दरअसल सती साहब मसला ये है कि पेशावर के लोग तो बड़े खुश हैं, पख्तूनख्वा के लोग। अब आप ये कह रहे हैं कि आपने ये तस्करा किया को क्या तकलीफ हो रही है। ऑपोजिशन के पास अब कहने को कुछ नहीं है। आज बिलावल साहब भी बोले, एहसन इकबाल साहब ने भी गुफ्तगू की। जरा सुनवा देते हैं आपको कि एहसन इकबाल साहब का जो हमें कहा करते थे कि मुझे अगर कोई 1 अरब रुपया भी दे तो मैं जंगला बस नहीं बनाऊंगा, वो मंसूबा जो शहबाज शरीफ ने 11 महीनों में खड़ा कर दिया, इनसे 6 सालों में जाके मुकम्मल हुआ। और जितनी कीमत में एक पेशावर की मेट्रो बन रही है, अगर आप लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी, इस्लामाबाद तीनों शहरों की मेट्रो एक पलड़े में रखें तो पेशावर की मेट्रो उससे महंगी है और उससे भारी है। जी कामरान बंगश साहब, महंगी तरीन यानी कि इनिशियल एस्टिमेट था 48 से 49 अरब और उसके बाद ये 69 से 70 अरब। फिर जो डेडलाइंस इसमें रही, जो पे बेज़ाब्तियों की बात हुई, जो फिजिबिलिटी के हवाले से सवालात हुए, तो अपोजिशन के पास तो बहुत कुछ है कहने को। सती साहब, एहसन इकबाल साहब और उनकी पार्टी जो है, एक तो करप्शन में बड़ी माहिर है और दूसरा वो झूठ बोलने में भी उनका कोई सानी नहीं है। तो 6 साल कहाँ पे हुआ है? एहसन इकबाल साहब क्यों इतना ओपनली झूठ बोलते हैं जो कल को वो डिफेंड नहीं कर सकते? सर मेरी बात सुनिए, 2017 अक्टूबर में ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ। आपने कहा 6 साल का तो चले, उन्होंने कह दिया वो अक्टूबर 2017 में शुरू हुआ था। दैट इज समथिंग एल्स। जो बात हो रही है कि 49 अरब से 69 अरब से 70 अरब तक गया, पेशावर हाई कोर्ट का इस पे फैसला मौजूद है। उन्होंने नैब को पहले कहा इन्वेस्टिगेशन के लिए, उसके बाद FIA ने जब प्रोब करने के लिए कहा, तो फिर उसके बाद आप लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए, आपने स्टे ले लिया। अब जरा ये बताइए कि ये जब फंक्शनल हो गया ये मंसूबा, तो अब आप स्टे अपना विड्रॉ करेंगे? सती साहब, बड़ा टेक्निकल बात है और आवाम के समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ये जो एक्टर्स हैं पॉलिटिकल, ये लोगों को मिसगाइड करते हैं। अच्छा, 49 अरब रुपए एहसन इकबाल साहब की हुकूमत में, ये फेडरल गवर्नमेंट में थे, एक्निक में हमारा प्रोविंशियल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी से अप्रूव्ड 58 बिलियन था। इन्होंने बदनीयती करके हमारा 49 अरब रुपए कर दिया, यानी 9 अरब रुपए उस पर कट लगा लिया। ठीक है, हमारा अप्रूव था 58 बिलियन, इन्होंने 49 कर दिया। अब वो उसी बात को लेकर देखें, इतने बड़े प्रोजेक्ट में 15% तो एस्केलेशन जरूर होती है, वो 15% एस्केलेशन डाल के अभी वो 66 अरब रुपए ऑटोमेटिकली बन जाती है। इन्होंने बदनीयती से 49 बिलियन कर दिया ताकि वो किसी भी तरीके से, पहले देखें ये जो 6 साल की बात कर रहे हैं, ये लोगों की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। अब जरा तस्करा कर दें, ये आप समझा चुके हैं। अब जरा करप्शन के हवाले से बात करते हैं। मैं आपको बताता हूं जरदारी की जानिब से क्या कहा गया, पहले फिर जवाब दीजिएगा। आज हमारा वजीर आजम साहब पेशावर में है, इतने साल बाद वो सॉफ्ट इफ्तिताह एक नामुकम्मल BRT का मंसूबा का करवा रहे हैं। ये वो मंसूबा है जिसके लिए पख्तूनख्वा का हुकूमत का अपना CMIT की जो कमेटी होती है, उसने कहा कि इसमें अरबों रुपए का किकबैक्स है। पेशावर हाई कोर्ट ने कहा इस पे नैब इन्वेस्टिगेट कीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिलवा दिया। फिर पेशावर हाई कोर्ट ने कहा कि FIA इसका तहकीकात करे, सुप्रीम कोर्ट का स्टे हो गया। अब मैं समझता हूं कि अगर KP में PTI कह रहा है कि मुकम्मल है, तो जैसे पेशावर हाई कोर्ट हुक्म देता रहा,
FIA हो, NAB हो, सबको इन्वेस्टिगेट भी करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का जो स्टे ऑर्डर है उसको भी उठना चाहिए। जी, तो अब ये फरमाइएगा कि क्या आप स्टे वापस ले रहे हैं फिर? एक तो जी सती साहब, मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मुझे बात पूरी करने दें। 2014 से लेकर 2016 तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूबाई हुकूमत ने बारहा रिक्वेस्ट की फेडरल गवर्नमेंट को कि रेलवे ट्रैक के साथ हमें जगह दें। उन्होंने ली तो लाल से काम लिया। 2017 में मजबूरन हमें इस कॉरिडोर की तरफ आना पड़ा। तो ये क्लैरिटी पहले सर मुख्तसर सवाल है, स्टे जो आपने लिया हुआ है, मैं स्टे की बात कर रहा हूं। स्टे की बात मैं आपको क्लियर करता हूं जी। हाँ जी, मैं आपको क्लियर करता हूं, जरा सुने। बिलावल जरदारी साहब भी अपने लोगों को मिसगाइड करने के लिए सारी इधर की बातें करते हैं। वो आए पेशावर, हम उनको बताते हैं। ये जो स्टे की बात कर रहे हैं, कोई भी दुनिया में ऑनगोइंग प्रोजेक्ट के ऊपर, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होती। हम प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लें, हम अवाम को, मीडिया को और इन्वेस्टिगेशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ। अभी आप कह रहे हैं ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, कंप्लीट नहीं हुआ। ये फेज वन हमारा कंप्लीट हो चुका है। कॉरिडोर हमने 100% ठीक है। बहुत शुक्रिया आप कामरान बंगर साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे। स्टे अभी आप वापस नहीं लेंगे। विल टेक अ ब्रेक हियर, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। जी नाज़रीन कराम, वेलकम बैक टू आवर शो। और बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब, और ये तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा भी हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। गवर्नर साहब, वेरी क्विकली गुफ्तगू का हम आगाज करते हैं। आज बड़ी अहम साथ तो क्या ज़ेरे बहस आया कराची से मुताल्लिक? वजीर आजम को काफी अर्से से कराची को ऑब्जर्व कर रहे हैं, और जो कराची में मामलात हैं उससे गैर मुतमईन तो खैर सभी हैं, लेकिन वजीर आजम की फिक्र बहुत ज्यादा है कराची के बारे में। इसलिए उन्होंने NDMA और FWO को खासतौर से कहा था कि बारिश से पहले ड्रेनेज की क्लीनिंग का काम वो अपने जिम्मे ले लें, और पाक आर्मी ने भी उसको सुपरवाइज किया और वो काम हुआ भी, जो 3 नाले हुए थे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की मुसलसल नजर कराची पर रही, और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो हैं उन्होंने वो ऑर्डर्स दिए जो कराची के दिल की आवाज थे, जो कराची के लोग चाहते थे। तो वजीर आजम से आज जो मेरी मुलाकात हुई, जो इसमें बात हुई खासतौर से कराची के मामला को लेकर, वो जानना चाहते थे कि वो बारिश के बाद के जो मामला थे वो कहाँ तक पहुंचे हैं। अच्छा, आगे से जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन का क्या होगा, और हमारे पास क्या ऐसे जराए या ऑप्शंस मौजूद हैं जिससे हम कराची में मजीद बेहतरी ला सकते हैं। अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट द ऑप्शन। एक तो ऑप्शन ये है कि सूबाई हुकूमत के साथ मिलकर काम किया जाए। दूसरे मजीद कौन से ऑप्शंस हैं अगर ऐसा मुमकिन नहीं होता तो? देखिए, यही सबसे बड़ा ऑप्शन है कि सूबाई हुकूमत के साथ मिलकर और कराची के जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ मिलकर काम किया जाए। बाकी ऑप्शन जो है वो फिर इतने कारामद साबित इसलिए नहीं होते कि वो उसमें लड़ाई झगड़ा और सारी चीजें इख्तियारात की जंग शुरू हो जाती है। तो लिहाजा हम सबसे पहले इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करना चाहते हैं कि हम सब मिल के हम बगैर इसकी परवाह किए कि झंडा किसका लगेगा, क्रेडिट किसको मिलेगा, किस पार्टी को फायदा होगा, किसको नुकसान होगा, हम एक बार अपने कराची को वो रंग दें या वो कलर करें कराची को जो कराची का अपना असल रंग मौजूद था। ये गटर वाला और बदबू वाला और कूड़े वाला कचरे वाला कलर नहीं, बल्कि खुशबू वाला कलर, लाइटों वाला कलर, वो कलर जिसके लिए कराची जाना जाता है। अच्छा, तो अब ये फरमाइएगा कि अदालत में भी ये मामला ज़ेरे समात रहा, और आप ऑब्वियसली सिंध में विफाक के नुमाइंदे हैं, तो आपका नुक्ता नज़र क्या है कि सिंध हुकूमत क्या तैयार है? जिस तरह से आपने एक बड़े जज्बे का मुजाहरा किया कि हम साथ मिलकर चलने को, काम करने को, क्रेडिट लेना नहीं चाहते, सिंध हुकूमत तैयार है इस पर? देखिए, इसमें कौन तैयार है कौन तैयार नहीं, ये देखे बगैर हमें करना तो पड़ेगा। ये अगर ये सिंध हुकूमत तैयार ना हो, वफाकी हुकूमत तैयार ना हो, बल्दियाती हुकूमत तैयार ना हो, कभी मेयर ना माने, कभी चीफ मिनिस्टर ना माने, कभी वफाक ना माने, ये नहीं हो सकता। तो लिहाजा इस वक्त हमें सबको मिल के ये एक धक्का लगाना पड़ेगा। किसी को नागवार गुजरे तो आई एम सॉरी, बट दिस हैज टू बी डन, एंड दिस हैज टू बी डन बाय एनी मीन्स। कि इसके अंदर अगर हमें किसी हद तक भी जाना पड़ेगा तो जाएंगे। पहला ऑप्शन मैं आपसे कह रहा हूँ दोबारा कि पहला ऑप्शन आज भी वज़ीर आज़म ने एम्फसाइज किया है कि पहला ऑप्शन ये है कि हम तमाम स्टेक होल्डर्स मिल बैठें, मिल के हम प्लान बनाएं, उसमें चाहे वफाक को अपना हिस्सा डालना पड़े, सूबे को हिस्सा डालना पड़े, पैसे जहाँ से आएंगे उसकी चीज को वाज़े करें, एंड लेट्स गो फॉरवर्ड। गवर्नर साहब, आपने हद का तज़किरा किया, अटॉर्नी जनरल साहब भी ये बात कर रहे थे कि बहुत से ऑप्शन हैं, कराची एक यतीम शहर है और बहुत से ऑप्शन हैं।
आईनी जिनके ऊपर गौर किया जा रहा है, तो वो हद क्या है और वो आईनी ऑप्शंस क्या हैं कि अगर ये इट डजंट वर्क आउट तो वो ऑप्शंस क्या हो सकते हैं? मैं फिलहाल उस वक्त इस तरफ गुफ्तगू नहीं करना चाहूंगा। आईनी ऑप्शन हैं बहुत सारे मौजूद, ज़ाहिर है अटॉर्नी जनरल ने जिस तरफ आपको इशारा किया है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, सबको पता है 2-3 ऑप्शन ऐसे मौजूद हैं जिसके तहत काम हो सकता है, लेकिन फिलहाल मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता। मेरा एम्फेसिस यही है और मेरा पैगाम यही है तमाम स्टेक होल्डर्स को कि लेट्स जॉइन हैंड्स एंड क्लीन अप आवर कराची। अच्छा, सो फार दिस हैजंट बीन वर्किंग। अब ये जरा फरमाइएगा के इलेक्ट्रिक की सूरत-ए-हाल पे बात कर लेते हैं। के इलेक्ट्रिक के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात सबके मौजूद हैं और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से भी बड़ा बरहमी का इजहार किया गया, लेकिन कहा यह जा रहा है कि आप किसी हद तक नर्म गोशा रखते हैं, या आपके ऊपर इल्जाम है, ऐसा है? ये पहली बार आपने इल्जाम लगाया, वरना मैंने तो आज तक ये इल्जाम नहीं सुना कभी। नहीं, के इलेक्ट्रिक से मुताल्लिक ये कहा जाता रहा है और अपोजिशन की जमातों की और खास तौर पर ये जो सिंध हुकूमत है उनकी जानिब से भी ये कहा जाता रहा है कि जिस तरह से उनके ऊपर क्रंच करना चाहिए, जिस तरह से उनके ऊपर दबाव डालना चाहिए, उस तरह से नहीं दबाव डाला जा रहा। जो कुछ हमारे बस में हमने पूरा दबाव डाला हुआ, आखिरी ऑप्शन के इलेक्ट्रिक का भी यही रह गया कि उसको टेक ओवर कर लें, उसके अलावा कुछ भी रह नहीं गई है। तो लिहाजा उनको पूरे वार्निंग दिए हुए। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने हर मामला उठा लिया है, FIR भी कटवा दिया है, ECL पे भी डाल दिया है, बिजली बंद करने पे उनको जेल डालने का भी इंदिया दे दिया है। ये तो कोर्ट कर सकता था, ये गवर्नर के इख्तियार में तो नहीं है और उन्होंने किया है ये। तो लिहाजा अब देखते हैं इनकी क्या परफॉर्मेंस रहती है। अगर ये अब भी के इलेक्ट्रिक नहीं सुधरेगी या नहीं ये परफॉर्म करेगी तो फिर जो हमारे पास आखिरी ऑप्शन है उसको एक्सरसाइज कर लेंगे। तो गवर्नर साहब, एक चीज ये आगे आपने के इलेक्ट्रिक का तस्करा किया, लेकिन साथ ही साथ आपको ये लगता है, आपने कहा कि गवर्नर के इख्तियार में नहीं है, लेकिन जो रेगुलेटर है, नेपरा है, उसके किरदार से आप मुतमईन हैं? अब तक उसकी जानिब से जो कार्रवाई की गई या कोशिश की गई या शो कॉज दिया गया, उसके कोई असरात नजर आए आज तक आपको? मैंने नेपरा को खत लिखा था ओवर बिलिंग के ऊपर कि इलेक्ट्रिक ओवर बिलिंग कर रही है कराची में, तो इनसे पैसे वसूल किए जाएं, पहले इनका ऑडिट करें, इनसे पैसे वसूल किए जाएं और उसके बाद वो पैसे वसूल करके जो जिन लोगों ने पैसे दिए हैं मतलब कंज्यूमर्स को वापस किए जाए। तो नेपरा ने इनको शो कॉज भी दे दिया है, शो कॉज का पीरियड भी खत्म हो गया, इनका ऑडिटर लगा के इनको हम चेक करेंगे कि अगर इन्होंने ओवर बिलिंग की है उसमें मुलविस पाए गए, लेकिन पाई कराची के लोगों को वापस कराई जाएगी। अच्छा, मेरा सवाल इससे मुतालिक यूं है कि ये भी कहा जाता है कि नेपरा जो कि रेगुलेटर है, इट लैक्स द टीथ, यानी कि जिस तरह से उसको ग्राइंड करना चाहिए वो नहीं कर पाता। तो आपके ख्याल में इसकी वजह क्या है? सॉरी, दोबारा बोलिएगा। अच्छा, मेरा सवाल आपसे ये था कि नेपरा के हवाले से ये शिकायत हैं, रेगुलेटर तो है लेकिन इट लैक्स द टीथ, यानी कि वो अगर शो कॉज भी देता है, पिछली दफा भी हमने देखा था कि हलाकतें हुई थी, उनकी जानिब से फाइन किया गया, मुकदमात की बात की गई, लेकिन उसके बाद के इलेक्ट्रिक उस मामले को अदालत में ले गया। अभी भी ये कहा जा रहा है कि नेपरा जो भी शो कॉज देता है उसका कोई खास असर नहीं होता, तो इसकी वजह क्या है? नहीं, असर क्या नहीं होता है। 19 FIR CEO के इलेक्ट्रिक के खिलाफ कटी है और उनको ECL पे भी डाल दिया गया है। इससे ज्यादा असर क्या होगा? अभी इनको जवाब देना पड़ेगा एक एक मौत का जो कराची में हुई है, जिसमें बिजली की वजह से या बिजली की फॉल्ट की वजह से वहाँ पे लोग मरे। इनको न सिर्फ जवाब देना पड़ेगा बल्कि ये जिम्मेदार हैं उन अमवात के, और उसका जो भी कोर्ट फैसला करेगा वो होगा, चाहे वो पैसों की सूरत में हो, कंपनसेशन की सूरत में हो या और कोई सजा हो। अच्छा, ये पावर के सेक्टर में आप क्या समझते हैं कि ये जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर है और जो पॉलिसी मेकिंग है इन द लॉन्गर रन, आप क्या समझते हैं कि इसके अंदर सूबाई हुकूमत को भी और सूबाई जो वजारत तवानाई है उसको भी साथ लेकर चलना चाहिए, या उनका कोई ऐसा खास आपको किरदार नजर नहीं आता? देखिए, बड़े फॉल्टी किस्म के मुआहदे हुए हैं माजी में पावर कंपनियों के साथ, जिनको हम भुगत रहे हैं, और बिल्कुल बेदर्दी के साथ बेदरेग मुल्क को लूटा गया। न सिर्फ मुल्क को लूटा गया बल्कि कंज्यूमर्स को इतनी महंगी बिजली दी गई है कि वो जिसकी कोई हाथ नहीं। यानी पावर प्लांट बंद करने के भी पैसे मिलते हैं, कहीं दुनिया में हमने ऐसा देखा नहीं कभी। तो उसको भी करेक्ट करें इंशाल्लाह। बहुत जल्द पावर कंपनीज के साथ बैठ के कोई ऐसा मुआहदा तय पा जाएगा जिसमें कीमतें भी कम होंगी और हमारे डेट्स भी कम होंगे। इमरान इस्माइल हमारे मौजूद थे और हमसे गुफ्तगू कर रहे थे, और ऑब्वियसली बहुत अहम मसाइल हैं कराची शहर में। इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल हैं, ट्रांसपोर्ट के मसाइल हैं, पानी के मसाइल हैं, बिजली के मसाइल हैं, सीवरेज के मसाइल हैं, बहुत से मसाइल हैं जिन पर काम होना बाकी है। और ये बात बड़ी खुशाइंद है कि हमने आज देखा कि पेशावर में BRT का इफ्तिताह हो गया, वो रमा दवा है। हम देख रहे हैं लाहौर में मेट्रो रमा दवा है, वफाकी दारुल हुकूमत में रमा दवा है। लेकिन क्या ही बेहतर हो कि जो कराची में
ایک جو پروجیکٹ ہے جو کہ اتنے عرصے سے وہاں پر پینڈنگ ہے وہ ابھی تک مکمل نہیں ہو سکا، تو وہاں پر بھی اگر ایک ماس ٹرانزٹ پروجیکٹ اگر کام کرنا شروع کر دے تو پھر کراچی کے عوام کی زندگی بھی بہتر ہو سکتی ہے۔ پروگرام میں فی الحال اتنا ہی۔ اشفاق اسحاق ستی کو اجازت دیجیے، اللہ نے کہا۔